Kaya tayo, igbatikulon pa tayo. Muhammad. ايوه Baden, ana Ros Haber. Marites ka man hala sawa-sawa. ايش؟ Muhammad kala isteryadi. Iya, MC Amir. Mungkin ya imsik Amer. ايوه ما في مشكله نو بروبلم تبغى يجي يسوي سوا بطحه؟ Natawa na lang siya. Amir ka man tani Osboro. ايوه ثاني اسبوع يمكن 10 يوم ما في Aso yun? Guys! Tugol, talata. 10 days. Alhamdulillah. Yata na tindi. Ano siya no? Magpatagkaroon ni siya gyaw-gyaw. Mura nagjida. Ingon na sila. Kasi nang sabi kanina, nga 3 days lang. Wala ko sa'yo. Wala ko 3 days. Ang kutsi mo. Sorry, ka nakadungog di. Wala mo ko kabalo nga 10 days. O, Ang ganito alam ba? ko lang aalis ng 17. 17, Hindi ko oh. alam kung kailan ang babalik. Sabi ni Kuya, we are going in London 17 and we are come back 27. Oh, 10 days. 10 days. So nakaligtas na ako ng 10 days na. Oh. Alhamdulillah, makaligtas din ako. Oo, pwede rin ka every other day mga to. Ano. Pupunta pala ng Danog ngayon para sama na yung banis. Nakikita mo pala. Siya. Kasi wala na ako magamit bukas eh, mga puti pa naman. كيف تمام؟ الله يسلمك الله يديك العافيه داير اقول لك Traffic شنو pala dito. سيارة حافظ Diyan ba yan قالوا si لهم Glenn سيارة ko? توماس عملت حادث Nakitraffic, abot mo ng daling traffic. بحاول اكلم حمولونا عشان اخذ بالليل اودي المطار اودي ليلى واجيب له سيارة اي هو قال ذاته هو حيوقفها حياخذ الليكزس يمشي بيه المطار بس ايوه خلاص كله كده خلاص انا بكلمه عليه انا بكلمه عليه Sino yun? ياخذ الليكزس من المطار وبعدين ياخذ سيارتين من القصر Sabi na. لا انا كنت قبل انت رجعت قبل انا خلاص غير ما غيروا الرحله حقته الساعه 11 بيوصل 12 ونص يعني ليه واحده كده حتى يوصل Puta. ايوه انا واحده Gabing-gabi. خلاص Gabi na po, hindi ako kung tao na po nag-like city siya na. خلاص ما في Yan, kadaas ba? Oras di mo matulog. Sige magyaw-yaw. Mura kong siya nalo. 7:15. Nagkana mo. Nya kadaghan mo adto pa na siya sa taas kaya pa siya nakapang ano. Turo po. Dito na lang ka magtulog-tulog. Hindi mamaya mag-set ako. Mamaya ka ba mag-akyat? Dapat mag-akyat ka agad tapos baba. Oo nga. Wag maganda ka abot. Hanapan lang tatis kalsada pa. Ayun. Parehas tong best friend ko ah. Ito lagi yung nag-comment eh. Paan? Yes. Buhahan. Lagi mo tubig sana kayo. Yeah. Ay, iyang tubig. Wala, dalain sila. Saan yung tubig? Hindi ko alam po yan. May lang. Ano pala ito? Susunod? Malay ko. Kamu ba yung naglingkod-lingkod dito? Kaya nangihi ko lah eh. Mukha kita siyang tubig. Sino? Hindi ko tuloy na. Hindi kasi tayo bumili ng tinapay kaya hindi ko siya naibili. Ano tinapay gusto niya? Dili ba ang kaniyo maneho? Kaya nga, Siya. may munay ako doon. Namin, di kayo muna diya. Ito, may tubig pa dito. May munay nga doon. Gusto Wala siguro ko niya yun. nilagyan. Ihatag na siya. Kaya ba siya Muhammad, abga mo ya? Muya bas. Ano mga timap to hada? Mapi muskila ka man mafto. هذا جوي مشكله Mapi muskila. Mapi muskila mafto. Baden ruli na Pilipin, inti ka man ro. When linaro, inti ka man suro, sawa-sawa ro. Yun lang, eh, kalayo ng tinapay. Karon eh. Di ba maagi sa ano? May munay nga ako doon, dalawa, binili ko. Bigay sa kanya yung dalawa.
Dalawa yan. Eh kasi, isa lang. Eh. Sana man ilagay yung isa. Bitbit din. Ang paborito yung Kanina isa. pa daw siya pala doon, isang oras na eh. Mahigit. Ingon ako na nawag, untak ka kay Mao reality sa gatong giingon. Nangyainan, tigag si Kuan Ay pa. nga ba di man pala di man natin. Hindi mo ka. Kuan na kaya, kay Palak. Ano ingon dili Muhammad, when Sayara Hafiz? So بلولة. انت معلوم هذا سيارة Oo. سيد ها؟ سيد أيوة. سيارة على طول ريحة فيه. La, mapi kaman aswad, mapi aswad. Pati tinted. Mapi aswad din na syubak. Pinasubak. Hana subak. Ragam kaman 7. ايوه انا نفس معلوم. Lis, ilbas hadi Di ka balula. na-disgrasya ka mo? Si Raulo. Ikaw ra ba ingon nga na-disgrasya? When, Disgrasya. bakit saan siya pupunta? Ba't dala niya? Ano ko? Siya na sa balod ba doon na? Oh, lagi na dugay gano'ng gabi eh. Doon kay Jean? Sayara Balula Karban. ايوه انت معلوم. Nala chamarat. كاميرات Ano si kamera? كاميرات كتير. Laasan bilil. Enti malom bilil sa? Ana tigi anta. ايوه Oh, dawar hadi Jean hadi balula. Asan wadi safarat. ايوه Badin hiya kalam 20 minutes iji. Badin kalas tintin wide sa ma iji. Badin tigi Jean. Hiya mafi yagul ana ma iji sa A11. Asan dawar sa wakwe na dawar. Ana tigi inta tigi hadi min hada isim magadi jidid. ابو الفتح. Ha? ابو الفتح. Abol Fateh? ايوه Kuya, pangalan? Abul Ada ka mas? Abdul Hafiz. Abul Fatih? ابو الفتح. Abul Fatih. Huwag ka man sudan? ايوه Badan hiya kalam. Ana saya Wahid Bab. Ana kalam ada Muhammad Salem Jib Sayara. Okay. انا كمان نسيت سيارة. Hmm.